Sura de Noé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Enviamos a Noé a su gente. Advierte a tu gente antes de que les llegue un doloroso castigo. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Dijo, gente mía, he venido a vosotros para advertiros con claridad. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Que adoréis a Alá, le temáis y me obedezcáis. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Él os perdonará vuestras faltas y os dejará hasta un plazo fijado. Pero cuando el plazo de Alá llegue a su fin, no habrá más demora, si supierais. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Dijo, Señor mío, he llamado a mi gente noche y día. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Pero mi llamada no ha hecho sino aumentarles su rechazo. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Cada vez que les he llamado a tu perdón, se han puesto los dedos en los oídos y se han tapado con los vestidos, aferrándose a lo suyo con gran soberbia. ثم إني دعوتهم جهارا. Los he llamado de viva voz. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Y les he hablado en público y a cada uno en privado. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Y les he dicho, pedid perdón a vuestro Señor. Él es muy perdonador. يرسل السماء عليكم مدرارا. Enviará sobre vosotros el cielo con lluvias abundantes. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Y os dará más riquezas e hijos, así como jardines y ríos. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Pero ¿qué os pasa que no podéis concebir grandeza en Alá? وقد خلقكم أطوارا. Cuando Él os creó en frases sucesivas. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ¿Es que no veis cómo Alá creó 7 cielos uno sobre otro? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Y puso en ellos una luna a modo de luz y un sol a modo de lámpara. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Y os originó a partir de la tierra, ¿cuál plantas? ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Luego os hará regresar a ella y os hará salir de nuevo.
والله جعل لكم الأرض بساطا Alá os ha puesto la tierra extendida لتسلكوا منها سبلا فجاجا para que en ella recorrierais amplios caminos. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Dijo Noé, Señor mío, me han desobedecido y han seguido a quien no les procura ni más riquezas ni más hijos, solo perdición. ومكروا مكرا كبارا Y urdieron una gran estratagema. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dijeron, no abandonéis a nuestros dioses, no abandonéis a Wad, ni a Suwa, ni a Yaguz, ni a Yauk, ni a Nasr. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Dijo Noé, ellos han extraviado a muchos, no acrecientes a los injustos, sino en extravío. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Y así fueron ahogados a causa de sus transgresiones y fueron introducidos en un fuego. Y no encontraron para ellos quien los defendiera aparte de Alá. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Y dijo Noé, Señor mío, no dejes en pie sobre la tierra ningún hogar de incrédulos. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Pues si los dejas, extraviarán a tus siervos y no engendrarán sino libertinos e incrédulos. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Señor mío, perdóname a mí y a mis padres y a todo aquel que entre creyente en mi casa, así como a todos los creyentes y a todas las creyentes, y no acrecientes a los injustos, sino en destrucción.